For today's video idol, morning building idol, akong gitrabahoan idol dari sa Banilad, Cebu, Mandawi City idol. So morning building idol. Morning building idol among gitrabaho idol. Construction worker idol. Sana all. Ini idol kung trabaho idol. Construction worker idol. Anara idol mga tirada idol sa Batang Negros TV idol. Ini idol. Taas kaning building idol. 30 city ni Kapalapag idol. Building idol. Tako kaning building idol. Muna akong kauban idol sa trabaho idol. Construction worker idol. Muna akong kauban idol. Ako idol. Thank you idol sa nanood sa kong video, nag-like, nag-share, nag-subscribe po sa kong channel. So thank you po idol. Taas kaning building idol na may building sa atbang idol. Kuning building idol. Kami nagpataas idol, mga construction worker idol. Muna akong trabaho idol, construction worker idol. Thank you po sa inyo mga idol sa nanood sa kong video, nag-like, nag-share, subscribe sa kong channel. So thank you po idol. So muna idol, ang precast lang gamit idol sa gawas idol. Idol ang nanay pader idol. So, mall ni salalo may ni idol. Muna idol, yes kapulan salalo may idol. Idol mga kauban idol. Trabaho idol. Mall ni salalo may ni idol. Building idol. Taas ka ni idol. Building idol, dako kayo ng building idol sa Banilad, Cebu, Mandawi City idol. Morning building idol. Dako kayo ng building idol. Tawiruan idol. Thank you so much po idol sa inyo idol sa nanood sa kong video, nag-like o nag-share, nag-subscribe sa kong channel. So thank you po idol. Idol. Kita mo na idol, dako kayo ng building idol. Katuyok ni idol. Yung building idol. Thank you po idol. Thank you.